kini ang kasamtangang sitwasyon diri sa downtown area sa General Santos City, diri banda sa Santiago Boulevard. Malapit lang sa SM Mall kung asa perting daghana sa mga langgam nga gabatog diri sa kabli sa kurente sa Socotico. Dili na nimo makita ang wire tungod sa kadaghan ni libo nga mga kalanggaman ang midagsa diri sa General Santos City. Ambot kung di ni kinigikan kung sa napughay simbolo pasabot ani. Antawan yung mga higala oh. Diri kini banda dool sa SM Mall of Jensan. Yan. Ari ang mga kalanggaman nasa kabli sa kurente Socotico. Ang uban lupad-lupad pa kalangitan lantawa. So patakabalo kung unsa na pud ni, unsa na puy simbolo, unsa na puy signos ani. Unang amping lang ta kanunay. Amping sa matag adlaw. God bless everyone.